Belajar Iqra Jilid 1. Bacaan langsung A, ba, dan seterusnya. Tidak perlu diurai atau dieja. Bacalah dengan suara pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Tudua ja ha ho. Tudua ha a ho. Tudua ja a ho. Tudua sa a ho. Tudua ho ta ja. Tudua ba a ho. Tudua ta ha sa. Tudua ja a ha. Tudua ba ha sa. Tudua ta a ho. Tudua ja ha sa. Tudua a ho ho. Tudua ja ha ho. Tudua a ba ta sa ja ha ho. Shadaqallahul azim.